Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Romjana. Di sini saya akan menyampaikan materi untuk tugas ujian akhir semester di semester 7 ini. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Introducing, my name is Romjana. I am 7th semester student of SD KIP Kusuma Negara. At today's meeting, I will explain the questions in the English Mathematics subject taught by Wisnu Kala Kusumajati MPD as one of the final fulfillment tasks of the semester, namely was enjoy watching the explanation. Next, untuk number A, yaitu tentang Cartesian planes, di mana coordinate B equals open brace 5,5 close brace equals the x coordinates of point B are 5 and the y coordinate of point B 5. Coordinate C equals open brace minus 5,5 close brace equals the x coordinate of point C are minus 5 and the y coordinates of point C 5. Coordinate D equals open brace minus 6,2 close brace equals the x coordinates of point D are minus 6 and the y coordinate of point D 2. Coordinate E equals open brace minus 6, minus 5 close brace equals the x coordinate of point E are minus 6 and the y coordinates of point E minus 5. Coordinate F equals open brace 0, minus 6 close brace equals the x coordinates of point F are 0 and the y coordinates of point F minus 5. Coordinate G equals open brace 6, minus 3 equals the x coordinates of point G are 6 and the y coordinate of point G minus 3. Next, untuk coordinate H equals open brace 4, 0 close brace equals the x coordinates of point H are 4 and the y coordinates of point H 0. Coordinate G equals open brace minus 4, minus 2 close brace equals the x coordinates of point G are minus 4 and the y coordinates of point G minus 2. Coordinate K equals open brace 1, minus 4 close brace equals the x coordinate of point K are 1 and the y coordinates of point K minus 4. Coordinate L equals open brace 2, 2 close brace equals the x coordinates of point L are 2 and the y coordinates of point L 2. Coordinate M equals open brace minus 2, 7 close brace equals the x coordinates of point M are minus 2 and the y coordinates of point M 7. Coordinate N equals open brace minus 2, 3 close brace equals the x coordinates of point N
are minus 2 and the y coordinates of point and 3. Next, untuk number B, yaitu tentang matrix operation. If equals A equals open brace 1 minus 1 2 3 2 5 minus 1 0 4 close brace, and B equals open brace 2 1 minus 1 1 3 4 minus 1 2 1. A minus B equals open brace 1 minus 1 2 3 2 5 minus 1 0 4 minus open brace 2 1 minus 1 1 3 4 minus 1 2 1 close brace equals open brace 1 minus 1 minus 1 minus 1 2 minus open brace minus 1 close brace 3 minus 1 2 minus 3 5 minus 4 minus 1 minus open brace minus 1 close brace 0 minus 2 4 minus 1 close brace equals open brace minus 1 0 3 2 minus 1 1 0 minus 2 3 close brace. Untuk number C, yaitu tentang geometri, diketahui R atau jari-jari equals 4, T tinggi equals 13, V equals 30,14, volume equals V R by 2T equals 3,14 times 4 times 4 times 13 equals 1653,12. Surface area of a cylinder can, atau luas permukaan kaleng silinder. Rumusnya luas permukaan equals 2πr r times r plus 2VRT equals 2PR open brace r plus t close brace equals 2 times 3,14 times 4 open brace 4 plus 13 close brace equals 25,12 open brace 17 close brace equals 4 25,12 times open brace 17 close brace equals 400 to 27,04. Number D, tentang set and subset. A equals open brace 1, 3, 5, Oke, next untuk number D,
yaitu tentang set and subset. Contohnya A equals open brace 1, 3, 5, 7, 9 close brace. Yang B equals open brace 2, 4, 6, 8 close brace. Untuk C equals open brace 3, 5 close brace. Untuk D equals open brace 2, 4, 6, 8 close brace. Untuk open brace A, U, B close brace untuk gabungan atau combinate equals open brace 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 close brace. Itu untuk combinate. Untuk slice atau irisan, open brace A and B. Untuk irisan tidak ada slice-nya. Untuk A, open brace A close brace equals open brace 1, 3, 5, 7, 9 close brace. Untuk B and C atau slice-nya tidak ada. Number F itu kalkulus, yaitu tentang limit, dimana lim x mendekati 0, x over 3 minus akar x plus 9 equals limit x mendekati 0, 0 over 3 minus akar 0 plus 9 equals 0 over 3 minus akar 0 plus 9 equals 0 over 3 minus 3 equals 0. Untuk soal nomor 2, limit z mendekati 4 akan z minus 2 over z minus 4 equals limit z mendekati 4 akar 4 minus 2 over 4 minus 4 equals 2 minus 2 over 4 minus 4 equals 0. Next, number G. Number G itu tentang statistik, yaitu tentang mean, median, standard deviation. Kita mencari mean and mediannya terlebih dahulu. Untuk mean sama dengan rata-rata, sama dengan 4 plus 12 plus 16 plus 22 plus 26 over 5 equals 80 over 5 equals 16. Untuk mencari median, kita urutkan terlebih dahulu atau start equals 4, 12, 16, 22, 26. Kemudian kita cari mediannya. Untuk rumus mediannya equals n plus 1 over 2. N itu untuk jumlah dari banyaknya angka tersebut, banyaknya rata-rata tersebut, equals 5 plus 1 over 2 equals 6 over 2 equals 3. Untuk data jawabannya adalah 3. Untuk data yang ketiga, yaitu datanya terletak pada angka 16. Berarti data ketiga adalah 16.
Selanjutnya adalah standar deviasi atau standard deviation. Untuk step 1, kita mencari nilai rata-ratanya atau find the average value. Untuk x equals sigma x over n equals 4 minus 1, 4 times 1 plus 12 times 1 plus 16 times 1 plus 22 times 1 plus 26 times 1 over 5 equals 80 over 5 equals 16. Nah, untuk step 1-nya sudah ketemu, yaitu hasilnya adalah 16 atau 16. Selanjutnya untuk step 2 kita mencari standar deviasi tunggal atau find a single standard deviation, yaitu rumusnya ACE equals akar sigma n i sama dengan 1 open brace xi minus x close brace akar pangkat 2 over n minus 1 equals akar open brace 4 times 1 minus 16 pangkat 2 plus open brace 12 times 1 minus 16 pangkat 2 plus open brace 16 times 1 minus 16 pangkat 2 plus open brace 22 times 1 minus 16 pangkat 2 plus open brace 26 times 1 minus 16 pangkat 2 equals akar minus open brace minus 12 kuadrat ditambah open brace minus 4 kuadrat plus 0 plus open brace 6 kuadrat plus 10 kuadrat over 4 equals akar 144 plus 16 plus 0 plus 36 plus 100 over 4 equals akar 296 over 4 equals akar 74 equals 2 akar 37. Okay, the explanation video for this material is finished. Hopefully the video and material are useful for all of us. See you in the next video. Thank you. Suggestion: don't forget to always learn even though we don't understand what the material means, because with a lot of learning and practice we will get us to it and will be able to. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga videonya bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam video ini.